पवन कुमार भाभी जी बोलिए बोलिए फास्ट फास्ट कमेंट कीजिए। लाइक डन करो फास्ट फास्ट लाइक डन करो कमेंट करो। क्या हाल है? सब बढ़िया। लाइक डन करो यार, सब लाइक डन करो कमेंट करो, लाइक डन करो कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। फटाफट लाइक डन करो कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब करो फास्ट। हाय दीदी, बोलो बोलो। फास्ट फास्ट कमेंट कीजिए, लाइक डन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। হ্যালো ম্যাডাম, কেমন আছেন? চোখ ঠিক আছে বলে মনে হচ্ছে। চোখ ঠিক নেই গো। তিতলি না টিয়া? টিয়া টিয়া বলো। বলো একটু ফাস্ট ফাস্ট কমেন্ট করো, ফাস্ট ফাস্ট কমেন্ট করো, লাইক ডান করো, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো ফটাফট। ফটাফট ফটাফট লাইক ডান করো। দেখি আজ একটু ঠিক আছে বলে মনে হচ্ছে। হবে হয়তো, কিন্তু আমি ঠিক নেই। সবাই একটু ফাস্ট জয়েন করো না। ফাস্ট ফাস্ট জয়েন করো, লাইক ডান করো। আরে বক্সি নিজের বন্ধুর লাইভে যায়নি? হ্যাঁ, বক্সি নিজের বন্ধুর লাইভে গেছিল। দেখেছি, আমিও গেছিল। এখন বন্ধুর একটু हाई लेवल चलছে तो তাই। फास्ट कमेंट कीजिए, फास्ट कमेंट कीजिए, लाइक डन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। फटाफट लाइक डन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट लाइक डन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज प्लीज। না, বক্সি লাইভে ওয়াচ ৮০-১০০ জন লোক ছিল। ১০০-১০০। ভেরি নাইস। হবে হবে, সবার হবে। করতে হবে, তারপরে না হবে। এবার ফাস্ট ফাস্ট কমেন্ট করো, লাইক ডান করো, চ্যানেল সবস্ক্রাইব করো।